आज का क्वेश्चन आया है सलाम वालेकुम सलाम मेस्टरबेशन की वजह से बहुत कमज़ोर हुआ है प्लीज़ विटामिन या माका या दूसरा टैबलेट प्लीज़ मेस्टरबेशन मेल फीमेल दोनों करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ एज ए रिलीजन मज़हब या कल्चर की वजह से मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। जस्ट मेरा पर्पस होता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप लोग इस चीज़ के बारे में बहुत रॉन्ग वे लेके चलते हैं पूरी लाइफ को। तो मेरा काम होता है कि मैं आपको राइट वे बताऊँ, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। एज ए मज़हब पे ये एक सेंस है, इसको रॉन्ग बोला गया है। अगर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं अच्छी बात है। अगर आप मेस्टरबेशन करते भी हैं, इसका वैसे साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है कुछ भी। हाँ, अगर आप हद से ज़्यादा करते हैं तब इसका साइड इफ़ेक्ट है। मैं एज ए मज़हब या किसी और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एज ए साइंस के थ्रू, एज ए स्टडी जो इम्प्रूव है उनके थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि जब आप मेस्टरबेट करते हैं आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। स्ट्रेस हो तब आप करते हो। ये आपकी एक नेचुरल एक भूख होती है, जैसे आपके पेट की भूख है या आपकी आत्मा की भूख होती है, जिसको आप, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आपका कपल नहीं है, तो आप इसको खुद अपने आप को, अपनी टचिंग खुद ही अपने आप को आप रिलैक्सेशन करते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपका इससे टाइमिंग में इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि कुछ मैंने वीडियो देखी है जिसमें टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिससे आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रीमेच्योर एजुकेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑल कि आपकी टाइमिंग नहीं रहती बिल्कुल। जब आप मेस्टरबेट करते हो तब तो आपका टाइम इम्प्रूव होता है। एक चीज़ को जब आप टच ही नहीं करोगे उसका टाइमिंग होगा ही नहीं। जब एक चीज़ को बार टच करते हैं वो ऑलरेडी उसकी सेंसिटिव मर जाती है। और सम टाइम वो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको रियली प्रॉब्लम है टाइमिंग का, अपने पार्टनर के मिलाप से पहले अगर आपने मेस्टरबेट किया तो आपका टाइम इम्प्रूव होता है। और सेकंड कि जब आप मेस्टरबेट करते हैं कि आप में कोई मर्दाना कमी कमज़ोरी होती है, ये भी टोटली रॉन्ग है। मुझे कोई ऐसा चीज़ मैं समझ नहीं पाता कि लोग कैसे सोच सकते हैं इससे आपको कमज़ोरी हो सकती है। ये आपको नेचुरल चीज़ है। जैसे जब आप अपना ब्रेन यूज़ करते हैं क्या वो कम होता है? ये भी एक हमारे बॉडी का हिस्सा है कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं वो दोबारा से हमारे बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो खुद ही नेचुरल दोबारा से आपके स्पर्म्स का काउंट दोबारा अपने नॉर्मल टाइम पोजीशन पे आता है। हाँ, अगर आप हद से ज़्यादा करते हो, दिन में 2 बार 3 बार है, इतना आप टाइम नहीं दे पा रहे बॉडी को रिकवर होने का, आप उस चीज़ को हद से ज़्यादा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि आपके जो स्पर्म होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं। कई लोग बोलते हैं जी मेरे स्पर्म पतले हो गए, इसीलिए पतले होते हैं कि आप उसको इतना टाइम दे नहीं पा रहे रिकवरी रिप्रोडक्शन का कि आपके स्पर्म बन सकें, तो आप उसको हद से ज़्यादा कर रहे होते हो। तो ये भी एक उसका एक इसका एक पॉइंट होता है कि आपके स्पर्म पतले हैं। और सेकंड, जब आप मैस्टरबेशन करते हैं इसका ये भी एक नुकसान हो सकता है कि आप फिर अपने पार्टनर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप अपने आप का टच याद रखते हो, जो आपके पार्टनर से आपको टच नहीं मिलेगा तो आप उसको इतना फील नहीं कर पाओगे। आप अपनी टचिंग याद रखोगे। आपकी हेल्थ पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हो, मुझे नहीं इस चीज़ पे लगता, क्योंकि ये हमारे नेचुरल है और आपके हार्मोन्स होते हैं, तो आप नॉर्मल अपने हार्मोन्स के मुताबिक आपके काम कर रहे होते हैं। और ये लोग बोलते हैं जी आपकी वेन्स रगें सिकुड़ जाती हैं। कैसे सिकुड़ती हैं? ये कोई पौधा है सिकुड़ गई हैं? एक होता है आपका ब्लड का फ्लू होता है, जब फ्लू आता है वो अपने आप स्ट्रॉन्गनेस होती है, जब फ्लू कम होता है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में होता है। एक पानी का पाइप है, पानी आएगा स्ट्रॉन्ग, पाइप खड़ा होगा, पानी नहीं होगा तो बिल्कुल मुरझाया छोटा सा दिखेगा। पीनस भी सेम चीज़ यही है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं, या फिर आपको बच्चा नहीं होगा, आपको बेबी नहीं होगी, या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब चीज़ को यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी का कोई पार्ट आप जब ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन करता है। जो हमारी बॉडी अकॉर्डिंग गॉड नेचर ने हमें ये दिया हुआ, बॉडी खुद रिकवर करती है। हाँ, जब आपकी काफ़ी पुअर डाइट, अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं लेते, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, स्लीप प्रॉपर नहीं करते, तब आपको इस चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक साइड से आप एक चीज़ को, एक पौधे को पानी नहीं दे रहे तो आप उससे फल की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये भी बॉडी को जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं दोगे, प्रॉपर फूड नहीं दोगे, उसको ग़िज़ा नहीं देंगे, तो आपकी बॉडी नॉर्मल है, आप में एक पावर नहीं होगी, आपका दिल नहीं करेगा
لو کرنے کو، یا آپ کا اریکشن کم ہوگا، اسٹریس میں ہوگے. سلیپ از موسٹ امپورٹنٹ. جب سلیپ کرتے ہیں آپ کی باڈی پراپر فنکشن کرتی ہے، آپ کی باڈی خود ہی ہر چیز کو ریکور کر سکتی ہے. اکارڈنگ جو آپ نے پوچھا ہے اس میں کون سے وائٹامن کوئی بھی نہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، مگر اسپیشل اگر آپ کو آپ کو پرابلم آپ کے ہارمونس کا، اگر آپ کو اریکشن کا، اگر آپ کی لپیدو کم ہے، مطلب آپ کی وشز کم ہے سیکس کی، یا آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، یا آپ کو اسٹرانگنیس نہیں آ رہی، تب آپ کو سپلیمنٹ ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ کو ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے، جس میں ہیلتھ میں ایشو یہ ہوتا ہے، اگر آپ ڈیابیٹک ہو، اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے، فیٹی ہو، کوئی اسٹریس میں جا رہے ہو، پراپر سلیپ نہیں کر رہے، کوئی اور کرونک ڈیزیز ہے، اس وجہ سے آپ کے اریکشن کم ہو سکتا ہے. نارملی ہماری باڈی خود ہی ہر چیز کو کور کرتی ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ کو ایسا سیٹ کر چکے ہیں حکیم ہو یا رانگ انفارمیشن دے کے. جب میں ایون پاکستان میں تھا، یہ بولتی پلوان جو ہوتے ہیں باڈی بلڈر، لڑنے سے پہلے آپ کو ریلیشن نہیں کرنا یا کچھ نہیں کرنا. حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ہماری باڈی کو اگر آپ ریلیشن کرتے ہو، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو پراپر ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، سلیپ چاہیے ہوتا ہے، اور اچھا فوڈ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی باڈی خود کام کرتی. یہ آپ کا پارٹ تو لڑائی میں کام ہی نہیں کرتا، یا یہ پارٹ تو آپ کا کوئی، آپ پورا دن کام کرتے ہو، تو یہ پارٹ اس میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی. میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھ نہیں پاتا ان چیزوں کو. تو ٹوٹلی یہ رانگ انفارمیشن ہے. اور کچھ لوگ ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں، ریلیجن کو یوز کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مانتا اور ریلیجن اس کو منع کرتا ہے. کئی چیزیں رانگ ہیں. میں جسٹ ایز اے سائنس کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں ایز اے ریلیجن میں بالکل بات نہیں کرتا. اور آپ اس کے اچھے سپلیمنٹ، مطلب ماں کا ون آف دا بیسٹ ہے جو میرے لیے ہے، کیونکہ ماں کا ہر چیز کے اندر ماں کا آپ کو ملے گا. ماں کا ریئلی اسٹرانگ ہے. اس کا اونلی اسی کا نام سیکس ڈرائیو ہے، کسی اور سپلیمنٹ کا نام نہیں ہے. اور اس کے اندر آپ کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں، آپ میں انرجی آتی ہے، پراپر نیوٹریشن ملتا ہے. اس میں ایوری تھنگ واٹ یو نیڈ، پورے وائٹامن اس کے اندر اور منرلس ڈالے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اشوگندھا آپ لے سکتے ہو اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، جن سے بھی لے سکتے ہیں آپ، الرجنین بھی لے سکتے ہیں، ڈپینڈ. بٹ میں ماکا کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھتا ہوں. اس کے علاوہ اور آپ کو کویشچن ہو یو فری ٹو آسک می. باقی جو آپ کے لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہے، جی آپ کو پریمیچور ایجوکیشن کا پرابلم ہوگا، ریکٹل کا پرابلم ہوگا، یا آپ کو بچہ نہیں ہوگا، یا آپ کی وینس سکڑ جائیں گی جب آپ میسٹربیشن کرتے ہیں، سب کچھ نہیں ہوتا. ہاں، ایک حد سے زیادہ کریں گے تب آپ کو اس کے نقصان ہوں گے. نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے آپ کے اسپرمس کے نارمل کاؤنٹ آنے پہ، پھر وہ پانی کی طرح ہو جاتا ہے. دیٹس آل. اسٹے سیف ان یور فیملی. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.